हालात और वाकयात की समझ बूझ के हवाले से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि एक सर्विसमैन हम सिविलियंस जितने ही भोले और चालाक होते हैं। बल्कि बाज दोस्तों की मताना तो फरासत देखकर तो दिल बैठ सा जाता है कि ये दोस्त कुछ अरसा पहले ही मुल्क के इंतहाई अहम मामलात को देखने वालों में शामिल थे। पूरी कौम की तरह सियासत इनकी भी घुट्टी में पड़ी हुई है, लेकिन सियासी और मुल्की मसाइल के हल के लिए इनके नजरियात 60 की दहाई से एक कदम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आज भी अयूब खान और इसका दौरे हुकूमत इनका आइडियल है। इसी वजह से ये मासूम लोग कभी हमें सदारती निज़ाम तजवीज़ करेंगे तो कभी टेक्नोक्रेट्स वाली कौमी हुकूमत या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए मुल्की मामलात चलाने पर जोर देते नजर आएंगे। लेकिन हर पुरजोर मुतालबे में एक मुतालबा लाजिम होगा कि फौज का सियासी और इंतजामी इख्तियार हर चीज से बालातर होगा। कोई हमदर्द ये समझाने की कोशिश करे कि इस तरह तो घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चलेगा, और ऐसे तजुर्बात की वजह से मौजूदा से बड़ा मुल्क गंवाया जा चुका है, तो सानहा मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार भुट्टो को ठहराते हुए पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तारीख का मुताला इनके लिए शजर ममनुआ है। वैसे इस बात पर रिसर्च भी जरूरी है कि भुट्टो को किस साल से मशरकी पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। कुछ ज्यादा साल नहीं गुजरे जब ये तमाम अफसरान रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल आम सिविलियन की तरह जिंदगी गुजारते थे। इनकी रोजमर्रा जिंदगी किसी तरह भी आम सिविलियन से मुख्तलिफ नहीं थी। फिर अचानक अलहदा कॉलोनियां बनने लगी और ये तमाम लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों से अलहदा और बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने लगे। और शायद इसी वजह से ये दोस्त अपने आप को सिविलियन कहने की बजाय एक्स सर्विसमैन कहलाना पसंद करने लगे। और इस इनफरादियत ने सिविलियंस के अंदर एक बिल्कुल नई और मुनफरिद क्लास पैदा कर दी, जो रिटायर होकर भी रिटायर नहीं होती। शायद मुशर्रफ के अवाइल दौर में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कयाम अमल में आया। शुनीद है कि इस सोसाइटी की बुनियाद रखने के रूह रवा भी मुजाहिद पाकिस्तान जनरल हमीद गुल ही थे। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबरान की तादाद तकरीबन 4 लाख बताई जाती है और ऊपर से नीचे तक तमाम साबिक अफसरान हैं। सियासी पार्टियों की जाली रुकन साजी मुहिम को अगर खातिर में ना लाया जाए तो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबरान की तादाद किसी भी मकबूल सियासी जमात से ज्यादा है। इनका सियासी अंदाज़े फिक्र बहुत हद तक बैरून मुल्क शहरियत हासिल करने वाले साबिका पाकिस्तानियों से मुशाबे है, बल्कि इनकी अक्सरियत या इनके बच्चों के पास भी यूरोप या अमेरिका की शहरियत होती है। लेकिन यहाँ सभी मर्ग बर अमेरिका होते हैं। मज़ाहिर बहुत असूल पसंद होते हैं, लेकिन आइन के जिक्र से सख्त एलर्जिक होते हैं। तमाम मार्शल लॉ और आमिर इनके हीरो हैं, इसलिए इमरान खान का आइन तोड़ना इन्हें समझ ही नहीं आता। इसीलिए इन्हें 73 और आजकल 18 के हिंसों से सख्त नफरत है। उसूल पसंदी की बुनियाद पर अपने बच्चों के लिए आइन और कानून वाला मुल्क ढूंढते हैं, लेकिन हमारे लिए माजी की तरह 2018 में धांधली करके इमरान खान को लाना ऐन सवाब समझते हैं। एक सर्विसमैन सोसाइटी बनाने के अगराज़ और मकासद बज़ाहिर तो रिटायर्ड अफसरान की फलाह बहबूद के मुतालिक थे, लेकिन तेजी के साथ ये तंजीम रियासत और सियासत के मामलात में अपनी राय को थोपने लगी है। बज़ाहिर तो इस तंजीम के बहुत से अरकान हैं, लेकिन तकरीबन 200 अरकान ही ऐसे हैं जो अपनी सोच को इस तंजीम की मजमूई सोच बनाकर एक खास ताकत हासिल करके मुल्क के दाखिली और खारजी मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की ज्यादा तादाद रावलपिंडी में मौजूद है। ये हर मसले का अयूबी हल पेश करेंगे, क्योंकि जमीनी हकायक से मुकम्मल तौर पर कटे हुए हैं। इसी वजह से इनकी अक्सरियत जमहूरियत बेजार नजर आएगी। इनकी नज़र में हर सियासतदान बदउनवान होता है, सिवाय उस सियासतदान के जो उस वक्त उनके लिए लाडला बनाकर पेश किया जाए। आजकल इनकी अक्सरियत इमरान खान पर जान देने को तैयार है, बल्कि इसके लिए कुछ तो रेड लाइन भी क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कई बड़े एक्स सर्विसमैन को बार बार दरख्वास्त के बावजूद इमरान खान ने मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया था। यह भी एक दिलचस्प हकीकत है कि इनकी अक्सरियत माजी में नवाज शरीफ को वोट देती रही है। दर हकीकत ये दोस्त इस वक्त बड़ी मासूम और मजलूम कैफियत में है। तारीखी तौर पर ऐसा होता रहा है कि जिस सियासतदान को रियासती रांदा दरगाह करना होता तो इसे सिक्योरिटी रिस्क या गद्दार करार देने के बयानिए को कामयाब कराने के लिए औसतन 5 से 7 साल लग जाते थे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, भुट्टो, फातिमा जिन्ना, बेनजीर और नवाज शरीफ सबको 5 से 7 साल की भट्टी से गुजारकर ही सिक्योरिटी रिस्क या इदारा जाती दुश्मन करार दिया जा सका। और इस काम के लिए कदीम और जदीद दोनों अदवार में जागीरदार, सरमायादार और एक्स सर्विसमैन हमेशा ही असासा साबित हुए हैं। लेकिन इस बार तो मामला रिवायत से बिल्कुल हटकर हुआ, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के इल्म में लाए बगैर ही एन आइन पर अमल करते हुए एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई और दिनों में इमरान हुकूमत का धड़न तख्ता हो गया और साथ ही 10 साला मंसूबे का भी खात्मा हो गया। चूंकि इस उफ्ताद के लिए साहिबान तैयार नहीं थे और इमरान खान का बुत फॉरेन फंडिंग की मदद से जदीद अबलागी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और इतनी देर तराशा गया था कि इन साहिबान की नज़र में इमरान खान अभी तक घोड़े पर सवार तलवार सोते हुए मुजाहिद उम्मा बने बैठे थे। अलबत्ता इमरानी हुकूमत के साल 1.5 साल में ये साहिबान हुकूमती कारकर्दगी से मायूस होकर किसी सियासी गुफ्तगू में खिसियाने जरूर हो चुके थे, लेकिन इमरान मुखालिफ बयानिया तो अभी इनके लिए जारी ही नहीं हुआ था। कुजा ये कि ये बयानिया इन पर 5-7 साल काम कर चुका होता। फिर इमरान ने तो इस तबके की उफ्ताद तबाह को मद्देनजर रखते हुए सीपैक की कब्र पर लात मारते हुए मर्ग पर अमेरिका का नारा भी लगा दिया। बस फिर क्या था,
ان کے تئیں اگر عمران خان کے خلاف کھڑے سیاستدان امریکی ایجنٹ تھے تو غیر جانبدار ہوئی اسٹیبلشمنٹ کیسے بری ذمہ ہو سکتی تھی؟ سوشل میڈیا پر تو پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی جعلی آوازیں بنا کر پیغامات نشر کروائے، لیکن واٹس ایپ گروپس میں تو یہ صاحبان کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ فطری وفاداری کا اتحاد حیرت ناک طریقے سے عمران خان توڑ چکا ہے۔ معیشت و معاشرت کے ساتھ اور چین و امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو تباہی عمران خان نے کی، اس کا پتہ صرف انہیں تھا جنہوں نے اسے بطور وزیر اعظم بھگتا۔ ریٹائرڈ صاحبان کو بھلا ان معاملات کا کیا علم ہوتا، لہٰذا کسی نے یہ کہہ کر غبار نکالا کہ عمران خان بہانہ ہے، فوج دراصل نشانہ ہے، اور بعض نے اس طرح کی تنقید اور الزامات لگائے جو اس سے پہلے صرف سیاستدانوں پر لگائے جاتے تھے۔ ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک سینئر ایکس سروس مین آج کے دن تک اس طرح جذبات میں پائے گئے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے۔ ہر پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے زرداری، بلاول اور نواز شریف کے ساتھ موجودہ فوجی قیادت کو مطعون کرنا ان کا ہر وقت کا معمول ہے۔ چونکہ دوسرے سیاستدانوں کے برعکس عمران خان کے خلاف بیانیہ بر وقت نہیں چل سکا، اس لیے عمران خان نے اس موقع کو خوب اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ عمران خان نے اپنے منہ سے کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، لیکن اشاروں میں ان بھولے بادشاہوں کو وہ سبق پڑھایا ہے جس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ حالانکہ ابھی عمران کی طرف سے غلطی کو درست کرنے جیسے پیغام دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایکس سروس مین کی تنقید کے ذریعے افراتفری کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ ابھی کوئی دباؤ میں نہ آیا تو اس منصوبے کا دوسرا حصہ اکتوبر میں شروع ہوگا۔ کچھ ریٹائرڈ حضرات موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو مین اسٹریم میڈیا پر نام لے کر تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن تب الزامات مختلف ہوں گے۔ پہلا الزام یہ لگایا جائے گا کہ بھارت سے دوستی کی شرط پر کشمیر کا سودا کر دیا گیا اور اس کام میں عمران خان شامل نہیں تھے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور تب سے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات عمران سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہ کہ خارجہ اور معاشی محاذ پر عمران خان نے تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیے، لیکن ذمہ دار صرف انہیں ٹھہرایا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے تازہ اعلامیے کے باوجود میڈیا پر نہ صحیح لیکن واٹس ایپ گروپس میں ابھی سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سازش کو چھپانے کے لیے اور بھی اجلاس ہوں گے، لیکن دراصل تمام طاقتور لوگ عمران خان کو گرانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تھے۔ ابھی تو ان ریٹائرڈ دوستوں کو استعمال کرنے کی خاطر صرف غلطی کو درست کرنے کی فرمائش ہے، یا فوج بہت اچھی ہے کا نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کچھ نرمی ہو جائے، لیکن نومبر میں بقیہ فوج بہت اچھی لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک پوری مضموم مہم چلے گی، جس کی ابتدا مبینہ طور پر پیارے ایکس سروس مین سے کروائی جائے گی اور انتہا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مافیا اور عمران خان کریں گے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ نئے چیف کو بھی دباؤ میں رکھا جائے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہیں ٹی وی اسکرین سے اتار لیا گیا ہے، لیکن بہت جلد اب ان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اب وہ بھی باقی لوگوں کی طرح سویلین ہو چکے ہیں۔ دیر سے صحیح، لیکن اب انہیں آئین پڑھانا اور اس کی قدر بتانا ہوگی۔ اگلے چند مہینوں میں ان دوستوں کو سخت احتیاط کا مشورہ پہنچانا چاہیے، اور ساتھ یہ پیغام بھی کہ ملک کے لیے فیصلے ایکس سروس مین نے نہیں بلکہ سروس میں موجود لوگوں نے کرنے ہیں۔ یہ سبق بہت جلد شروع ہونا چاہیے، نہیں تو تقسیم کی سازش کا دائرہ جہاں تک پھیلایا جا رہا ہے وہاں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔